Guys, video tayo guys, video guys. Oh, akyat tayo guys dito guys, akyat. Yan guys, okay guys, akyat tayo guys, bundok guys, para makita natin ang view guys. Paghirapan natin to guys. Mountain climbing guys, mountain climbing. Hindi ta maligid guys. Amang gitu guys, hindi ta maligid guys. Bandok na ni guys, mana ni ang gituta guys. Kapuya guys, prebuyag pagod. Okay guys, padayon ta guys para makakuha tag maayong nga view guys. Malayo lang na may mahawakan natin guys na ano, alambre guys. Ano guys, kay mountain climbing na to guys. Lapit na pumaano guys. Tapos guys, yeah. Wakas guys, aragi ko guys, kakuha na to view guys. Maganda guys, arang kapuya guys, ta layo na kayong kalsada guys. Yan guys, oh, ang bayan layo, tapos ang karagatan guys layo rin. Ang motor natin guys layo na, pero motor natin guys, oh, yan guys, motor natin. Mountain climbing yan guys, naanak ko sa taas sa bungtod guys, sa bundok. Yan guys, itong ikuha ng zoom guys. Palayan natin kay para di kayo luha guys, mga mata guys. Kapoy guys, doon sana ako guys, ano guys, sa bundok Arayat, pero pinagbawal daw, sabi ng sikyo. So hindi rin ako namilit guys, hindi rin ako namilit kay wala man itong karapatan guys na mamilit. Dito guys, kitang kita natin guys ang kuan guys, tanawin.
Yan guys, oh, pinaghirapan ni guys. Yan guys. Yan. Oh, mga kahoy guys. Gubat. Gubat na purtig yung laparang gubat. Walang katao-tao guys. Dagat din guys. Okay guys. Itong karsada guys. Kaya ingat lang po dito guys kasi may mga ahas kasi. Baka manuklaw ba. Yan, abot ko na din ang tuktok guys. Itong karsada papunta ng ano guys. Barton guys. Papunta ng Port Barton. Yan. Papunta ng Port Barton. Yan nga isla dyan guys. Yung isla niya no. Yan. Malayo. May mga isla dyan guys. Maraming isla dyan. Problema naman ako pag baba nito guys. Kasi rocknet to guys. Oh. Malambre. Muna akong gihawakan guys. Papunta dito guys. Muna akong gihawakan. Mula sa karsada guys. Ayoko na magbalik guys. Doon sa akong gano'n mangita kong baba guys. Mangita kong baba. Yan, isla yan, maliit. Isla yan siya guys, maliit. Sampungan lang ng kahoy guys. Yan. Yan. Guys, oh. Nagmotor guys. Checks to guys. Mga babae nga nagmotor guys. Ayan guys. Ayan. Guys. Lipad ng drone guys. Drone guys, naglipad na. Yan ang papunta ng ano guys, papunta ng Barton guys. Ano, Port Barton, papunta doon guys, Port Barton na yun doon. Hirapan ako nito guys, pag ano guys, pagbaba. Nakasandig ako sa malaking puno guys, nakahoy guys. Oh yan guys oh. Yan guys. Dito na tayo guys. Salamat guys. Salamat sa suporta guys. Sunod na panahon na po guys. Na next time.